Ponekad se osjećamo neraspoloženo, napeto, nervozno i to je donekle potpuno normalno jer naše telo, i duša uvek jasno komuniciraju sa nama i govore nam ok, sada ti dajem signal da je vreme za pauzu, reset, duboki odmor i naravno mir koji zaslužuješ i koji ti baš sada treba. Zdravo dragi moji i dobrodošle u još jedan novi video. Danas želim da vam ovaj video bude kao neka mini pauza, da zastanete, da se resetujete, opustite i ono što mi je najvažnije, da se nakon ovog videa osjećate bolje. Dakle, postoje trenuci u životu kada se jednostavno ne osjećamo dobro. Da li smo možda usred nekog životnog ciklusa, nešto nam se možda dogodilo ili nam se događa, da li smo možda usred perioda godine kada se sunce prirodno povlači i mi se tada spremamo za te promene, što nikako nije, da kažem, prijatno i mi ćemo to uvek osetiti i primetiti. Tako da je uvek jako važno da razumemo sebe i razumemo upravo taj ciklus, te situacije u kojima se nalazimo. Ja sam uvek tu da vas motivišem, da naravno pronađete uzrok vašeg stanja ukoliko to stanje traje dugo. Znate da često pričamo o tome da nije važno samo raditi na posledici, nego je važno i pronaći uzrok naše depresije koje možda traje godinama, naše anksioznosti, poremećaja sna, možda viška kilograma, poremećaja limfnog sistema. Dakle, šta god da primetimo u svom životu da dugo traje, zahteva da mu se malo više posvetimo. A ja vam danas darujem pokret, naravno, i to svestan pokret, svesno disanje kroz 10 minuta. Želim da se zajedno resetujemo i opustimo. I neću puno pričati. Želim da pređemo odmah na prostirku, obuzite neku udobnu garderobu i hajde da krenemo. Ja neću gasiti video, dakle, odmah prelazim, povezat ćemo kosu, prebacit ćemo se u udoban sedeći položaj. Zašto vežemo kosu, često me pitate, pa upravo zbog toga da nas kosa ne bi preterano remetila. Dakle, veoma je važno. I evo, kada smo već kod pokreta, pričala sam vam već puno puta da se ispod pupka nalazi jedan veoma važan vagusni nerv i kad god se mi fizički pokrećemo ili samo radimo vežbe disanja, ovaj vagusni nerv će se stimulisati, a kada se on stimuliše i naš nervni sistem će se osjećati bolje. I zato su joga, pilates ili neke druge aktivnosti koje prosto teraju čoveka da se pokreće od velikog značaja. Tako da, hajde da se udobno smestimo, izdužit ćemo kičmeni stub, podsjetit ću vas da sada radimo 10 minuta, ali ukoliko vi želite malo duže časove, tu je moja platforma u balansu sa mnoštvom časova, tako da više o tome u opisu. Želim sada da zatvorimo oči na trenutak i da probamo da se potpuno opustimo. Protrljat ćemo dlanove nekoliko puta, čisto da se iz glave spustimo u telo. Udahni duboko. Opusti napetost. Opusti telo. Opusti se potpuno. Budi potpuno ovdje i sada. Primeti senzacije topline između dlanova. Primeti svoje trenutno stanje u kojem se nalaziš. Da li smo dovoljno hrabri da kažemo u redu, stanje je tako kako jeste, ali ono što ja mogu da uradim za sebe jeste da ga prihvatim, da se pokrenem, da činim sve da se osjećam bolje.
i sigurno će to stanje popustiti. Odlično. Sada ćemo lagano dlanove, ne otvarajući oči, smestiti na predeo čela i očiju. Uzet ćemo jedan dubok udah kroz nos i dug opuštajući izdah sa naglaskom kao pa. Dakle, pa. Hajmo udah. Izdah. Pa. Opusti se. I idemo udah. I izdah. Pa. Odlično. Otvorimo oči i lagano vratimo se u centar. Uzmemo prste, smestimo kod vrata, dakle idemo jedna lagana masažica vratnog dela. Dakle, povlačimo prste od sredine prema grudnom delu. Odlično. Dišemo. Zatvorimo oči ako će nam prijati. Idemo skroz do korena vrata. Super. I onda polako idemo u centar. Ono što sljedeće radimo jeste lagano tapkanje. Tapkamo u predeo stomaka i mašemo glavom desno-levo. Zatvorimo oči. Ovo će pomoći našem nervnom sistemu da se umiri. I dok mi tapkamo, želim samo da vam kažem ono što ste možda i primetile, da ja baš obožavam priču o neuronaukama, o mozgu i o tome koliko je naš mozak zapravo pametan i tu da sarađuje. Dakle, on posjeduje neuroplastičnost, što znači da ima sposobnost da se menja, pa će i taj minimalan pokret koji mi uradimo za naš mozak, nervni sistem, biti od velikog značaja. Mozak će sarađivati i steći neke nove navike. Odlično. Otvori oči, zastani. Idemo sada da tapkamo grudni deo i predeo stomaka. Idemo desno, levo. Probamo. I dišemo. I tapkamo. Upravo ispod pupka, mjesto vagusnog nerva, grudni deo, mjesto timus žlezde ili tačke sreće, pa možemo malo grudni deo i sa obe šake. S tim što i dalje pomeramo glavu desno-levo, desno-levo. Odlično. Idemo polako u centar. Uzmemo jedan dlan i skroz osvežimo levu ruku. Levi dlan, desna ruka i udah, izdah. Kao da želimo svu napetost, sav stres, sve nelagodnosti da otpustimo, da skinemo sa ramena, sa vratnog dela. Dakle, hajmo. Možemo mi to. Bravo. Idemo polako u centar. Bravo. Ako nam treba malo, izvučemo jednu pa drugu nogu, malo se opustimo. I moj predlog je da se vratimo u centar. Dakle, sklonimo sada jastuče, neće nam trebati. I smestimo se ovako, pozadi smo na dlanovima, dlanovi gledaju od tela. Raširimo noge malo jače, idemo udah, noge u levo, centar, noge u desno. I udah, izdah. Ne moramo da žurimo. Dakle, nekim svojim laganim ritmom. Probamo potpuno da budemo prisutne. Dakle, u sadašnjem trenutku, to je ono što volim da vam naglasim, ima baš mnogo prostora za neke naše probleme, brigu, stres. Kada ti osvestiš ovaj pokret, neku senzaciju u telu, tada misli popuštaju, dakle ti si potpuno prisutna i osjećat ćeš se bolje. Bravo! Idemo polako u
centar, super, fenomenalno. Izdužimo kičmeni stub i vratimo se ponovo centru. I hajmo dalje. Idemo još pokreta. Udah ruke prema gore zajedno sa kolenima. Izdah, dole. Udah, izdah. Odlično. Nastavi. Bravo. I još 2 puta. I centar, bravo. Raširi ruke. Udahni, protegni se. Izdahni, spusti ruke u centar. I hajmo sada da probamo malo da se nagnemo u levo pa u desno. Pazimo na kičmeni stub. Odlično. Održavamo ravnotežu i dišemo. Fenomenalno. I onda polako idemo u centar. Ruke će sada ići ispred tela, pa ponovo u centar. Idemo. Sva pažnja je na pokretu. Bravo. Na pokretu, ne na mislima, ne na situaciji koja nas možda sada muči. Dakle, sada smo na prostirci, potpuno svesne i potpuno prisutne. Bravo. Još jedan udah i dug, opuštajući izdah. I sada bih sa vama prešla u položaj za duboko opuštanje. Dakle, raširimo noge, spojimo palčeve. Idemo polako, prst po prst, prema napred. Dobro se protegnemo i probamo da se spustimo na čelo. Ostanemo ovako u ovom položaju, promasiramo čelni deo. I ono što našem mozgu generalno prija jeste uvek to povlačenje. Dakle, kada se nalazimo malo više u zatamljenom prostoru, zbog silne tehnologije koju koristimo, taj taman prostor će zapravo odmoriti naš mozak. Kada recimo radimo ovu vežbu, oči su zatvorene, mi tada pomažemo mozgu da se opusti. Oči pomažu u tome. Oči su samo prosto produženje našeg mozga i zdravlje očiju je baš važno. Kao i odmor. I opusti se. Budi potpuno prisutna. Osjeti senzacije u telu. Odlično. Diši. Iako misli dođu u ovaj trenutak, samo im reci ne sada. Sada se opušta. Odlično. I onda polako otvori oči, podigni glavu i prst po prst idemo do centra. Možemo raditi još nekoliko puta ovaj položaj, ali dinamično. Idemo prst po prst. Dakle, spustimo se dole, pa se ponovo podignemo, prst po prst, idemo prema gore. Odlično. I prst po prst, osjetimo možda lagani pritisak u predelu prepona i idemo polagano, prst po prst, prema gore, super, i polako do centra. I evo ga, dragi moji, probajte da primetite kako se osjećate nakon ovih vežbica. Nakon vežbanja prisutnosti, verujem da je osjećaj mnogo bolji nego na početku, tako da od srca vam hvala što ste ostale do kraja i zahvalite se uvek vašem telu i umu na praksi, dakle na svemu što radite da bi vam bilo bolje.
Iskreno se nadam da vam je ovaj video služio. Ispod u komentarima uvijek možete da mi ostavite neke vaše lične utiske. Moja platforma U balansu je također tu za vas ako želite malo da produbite praksu. Imamo mnoštvo programa koji su lako dostupni. I eto, sve u svemu, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ljubim vas i grlim. Ćao!